नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आनी फाल्यां नवी दिल्लीत मुखेल सचिवांचे 5वे राष्ट्रीय परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळटले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन गोंय, कर्नाटक, झारखंड ह्या राज्यांच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर आसतल्यो. तरणाट्यांक राष्ट्र निर्मितीच्या केंद्रांत दवरून नव्या धोरणांची चौकटी सुरू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. देशभरान आतंकवाद विरोधी पंगड संरचनेची स्थापणूक करपाचो उलो घरमंत्री अमित शाह हांणी मारला. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीत वीर बाल दिसा निमतान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान केले. ह्या वर्सा 18 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 20 भुरग्यांक उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या बद्दल पुरस्कार प्रदान केले. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपतींनी हे पुरस्कार विजेत्यांक प्रोत्साहन दितले आनी देशभरांतल्या मुख्यांक प्रेरणा दितले अशें म्हणलें. जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है. प्यारे बच्चों, आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है. इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी. सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए. आज 20 बच्चे को पुरस्कृत किया गया है. पुरस्कार विजेत्यांनी शौर्य, कला आनी संस्कृती, पर्यावरण आनी विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान ह्या सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत असाधारण योगदान दिलां अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी नमूद केलें. आज 20 बच्चे को पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है. देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया. वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है. आपले सरकार जीवन सुलभ करपाक वचनबद्ध आसा आनी येवपी काळांत सुदारणांचो मार्ग आनीक नेटान सुरू उरतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. सोशल मिडियार MyGov इंडियाची पोस्ट शेअर करतना प्रधानमंत्र्यांनी 2025 प्रशासनांत स्पश्ट बदल कसो जाला हें अधोरेखीत केलें. सुदारणा जटिलतेर न्हय तर परिणामार केंद्रीत आशिल्ली अशें तांणी अधोरेखीत करून सोंपे कर कायदे, आधुनीक कामगार संहिता आनी गुन्हेगारी मुक्त अनुपालन हाका लागून नागरीक आनी वेवसायिकां खातीर संघर्ष कमी जाला अशें म्हणलें. हमने अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है. सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास. जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता, और यही तो सुशासन है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है. विकसित भारत जी योजने अंतर्गत 2047 मेरेन विकसित भारताचें स्वप्न साकार करपाक गांवांनी विकास कामां करतले अशें DD न्यूजाक दिल्ल्या मुलाखतींत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. विकसित भारत जी कायद्या प्रमाण अर्ज केल्या उपरांत 15 दिसांच्या भितर काम मेळूं जाल्यार अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता मेळटा हाचेर मंत्र्यांनी उजवाड घालो. 100 से 125 दिन हम रोजगार कर रहे हैं तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे. इस साल प्रस्तावित बजट था 25-26 का 88,000 करोड़. अब जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया. अकेले केंद्र सरकार 95,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इसमें खर्च करेगी. गांव में विकास के सारे काम इस योजना के माध्यम से किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आनी फाल्यां नवी दिल्लीत मुखेल सचिवांचे 5वे राष्ट्रीय परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळटले. काल सुरू जाल्ल्या 3 दिसांच्या परिशदेचो हेतू राष्ट्रीय उदरगतीच्या प्राधान्यांचेर संरचीत आसा आनी शाश्वत संवादांतल्यान केंद्र राज्य भागीदारी घटमूट करपाचो आसा. परिशदेन विकसीत भारता खातीर मनीस भांडवळ ह्या विशयाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. तातूंत राज्य आनी केंद्र प्रदेशांनी पाळपाची उत्तम पद्दती आनी रणनितींचो आस्पाव जाता. मुखेल सचिव सगळ्या राज्यांचे आनी संघ राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी ह्या परिशदेन वांटो घेतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर.
Next Gen GST. Better and simpler. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन गोंय, कर्नाटक, झारखंड 4 दिसांच्या भोंवडेर आसतल्यो. राष्ट्रपती आयज सांजेवेळा गोंयांत वचपाक भायर सरतल्यो. फाल्यां त्यो कर्नाटकांतल्या कारवार बंदरावयल्यान पाणबुडींतल्यान दर्यांतल्यान भोंवडी करतल्यो. सोमारा त्यो झारखंडांतल्या जमशेदपुरांत ओल्ड चिकी लिपीच्या शतवार्षिक उत्सवाक हाजीर आसतल्यो. ओल्ड चिकी लिपी रघुनाथ मुर्मू हांणी 1925 वर्सा संताली भाशे खातीर तयार केल्ली. बांगलादेशांतल्या अल्पसंख्यांक लोकां आड दुस्मानकाय निर्माण जाल्ल्यान भारतान व्हड हुस्को उक्तायला. नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्र्याचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी हालींच बांगलादेशाच्या मायमेसिंग शारांत हिंदू तरणाट्यांचेर जाल्ले भयानक घडणुकेचो निशेध केला. गुन्यांवकारांक न्यायालयांत हाडपाक जाय अशें तांणी सांगलां. तरणाट्यांक राष्ट्र निर्मितीच्या केंद्रांत दवरून तरणाट्यांक सशक्तीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करून नव्या धोरणाची चौकटी सुरू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल सांगलां. काल नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत वीर बाल दीस कार्यावळीक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी जेन झेड आनी जेन आल्फा विकसीत राष्ट्र जावपाच्या ध्येयाच्या दिकेन व्हरतले अशें म्हणलां. प्रधानमंत्री हांणी काल साहिबजादा बाबा जोरावर सिंगजी आनी बाबा फतेह सिंगजी हांच्या धैर्याचो आनी बलिदानाचो देश उगडास करता अशें सांगलें. मुघलांच्या क्रूरपणाचेर ते म्हान हुतात्मे खंबीरपणान उबे रावन तांणी धर्मीक कट्टरवाद आनी आतंकवादाच्या आड झुजले अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगलें. देशभरांत एक समान आतंकवाद विरोधी पंगड ATS संरचनेची स्थापणूक करपाचो उलो घरमंत्री अमित शाह हांणी मारला. तांणी राज्य पुलीस महासंचालकांक बेगीन चालीक लावपाचे निर्देश दिल्यात. पुराय देशांतल्या पुलिसां खातीर सादारण ATS रचणूक दरेक पावंड्यार आतंकवादी हल्ल्यांक आडावपा खातीर एकसारकी तयारी करपाची संद दिता अशें म्हणलें. मंत्री शाह काल नवी दिल्लींत राष्ट्रीय तपास एजन्सी हांणी आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या आतंकवाद विरोधी परिशदेचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले. एकसारकी रचणूक देशभरांतल्या दरेका पावंड्यार प्रमाणीत तयारी आनी प्रतिसाद यंत्रणा सुनिश्चित करतली अशें तांणी मुखार सांगलें. केरळांत 41 दिसांच्या मंडल वृत्तमांतलो सगळ्यांत शुभ विधी मंडल पुजा आयज सबरीमाला श्री धर्मशास्त्र देवळांत जातलो. ह्या सुवाळ्याचो एक भाग म्हणून देवतेक थांगा आंकी म्हळ्यार भांगराचो भेस आनी उपरांत खाशेली प्रार्थना जातली. त्रावणकोर देवस्वम मंडळान गर्दी वेवस्थापन, सुरक्षा, वैजकी सेवा आनी यात्रेकरूं खातीर सुविधा खातीर विस्तारान वेवस्था केल्या. मंडल पुजा काळांत दर्शनाचें नियंत्रण आभासी रांग प्रणाली वरवीं जाता. बायला सशक्तीकरण आनी बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी भुरग्यांक विकसीत भारताचो फुडार आनी रिणबाते अशें म्हणलां. नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फावो जाल्ल्या लोकांक वांगडा जेवणा सुवाळ्या वेळार प्रसार माध्यमांक मार्गदर्शन करतना मंत्रिमंडळान भुरग्यांच्या वावराची तोखणाय तांणी केली. देशभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक विकसीत भारताच्या प्रवासान योगदान दिवचो असो उलो तांणी मारलो. ह्या निमतान 17 पुरस्कार विजेत्यांचो तांणी भोवमान केलो. सिरियान होम्स प्रांतांतल्या अल्वी मशिदींत स्फोट जाल्ल्या 8 जाणांक मरण आयलें आनी 18 परस चड जाण जखमी जाले. राज्य खबरां एजन्सी साना हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा नमाजा वेळार होम्साच्या वाडी अल दहबाद वाठारांतल्या मशिदीचेर हल्लो केल्लो. सुरवातीच्या तपासांतल्यान मशिदीर भितर लायिल्ल्या स्फोटाक उपकरणाक लागून हो स्फोट जाला अशें दिसून येता. जपानाच्या मंत्रिमंडळान फुडल्या वर्सा खातीर 58 अब्ज अमेरिकन डॉलर परस चड विक्रमी संरक्षण अर्थसंकल्पीय येवजण मान्य केल्या. अर्थसंकल्पा वरवीं ह्या वाठारांत तणाव वाडत आसून क्रूज क्षेपणास्त्रां आनी मनीसबळ नाशिल्ल्या शस्त्रांगारांनी आपली क्षमता आनी दर्यादेगेवेली संरक्षण घटमूट करपाचो हेतू आसा. चीनान तैवानाचेर कारवाय केल्यार आपल्या देशाचे लश्करी हातूंत घुसपूंक शकता अशें जपानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची हांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 ते 4 दिसांत उत्तर प्रदेशांत दाट धुके पातळपाचो अदमास उक्तायला. बिहार, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हांगा अशीच परिस्थिती पातळपाची आसा. बायलांच्या क्रिकेटान काल राती तिरुवनंतपुरमांत जाल्ल्या 3ऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीत भारतान श्रीलंकाक 8 विकेटींनी हारयलें. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आनी फाल्यां नवी दिल्लींत मुखेल सचिवांचे 5वे राष्ट्रीय परिशदेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन गोंय, कर्नाटक, झारखंड ह्या राज्यांच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर आसतल्यो. तरणाट्यांक राष्ट्र निर्मितीच्या केंद्रांत दवरून नव्या धोरणाची चौकटी सुरू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां.
देशभरात आतंकवाद विरोधी पंगड संरचनेची स्थापणूक करपाचो उलो घरमंत्री अमित शाह हांणी मारला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.